ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः। तृतीय स्कंद चतुर्विंश अध्याय। कपिल विष्णुवंश जेहि पुत्र रूप रे ताकु पाई कर्दम चढ़िले सन्यासे एहि चरित चतुर्विंशे मैत्रेयवाच। हेमंत पत्नी वचने कर्दम अति सावधाने गोविंद पादे मन देई कहिले पत्नी मुख चाहि शुक्ल वचन स्मरी मने कहती अमृत वचने कर्दम वाच। देवी रूपे अनिंदिता मने न करी किछि चिंता एहि निकटे तो दरे गोविंद नर कलेवरे जात हुईबे तोर भावे तु व्रत तपर प्रस्तावे तु व्रत दान ध्यान करी विष्णु चरण हृदय धरी हे मायामय सुख तेज तपे गोविंद पादे भज से शुक्ल वर्ण तोर भावे मोहर तप बल लाभे संशय ग्रंथि तोर जीते से दृढ़ बंध कर्म दते से हरि ज्ञान उपदेशे सर्वच्छेदिवे अवशेषे मैत्रेयवाच। से देवहूति से संदेश कर्दम वचने विश्वास करि बजिले श्रद्धा भावे जगत गुरु हरिपादे एवे निभाव हृदय धरी अशेष मंगल मुरारी प्रवेश प्रजापति अंगे पति कामिनी अंग संगे गर्भ संयुगे देह धरी जन्म हुईले नर हरि संसार निस्तारण साधे अनल जन्य दारु मध्ये आकाशे शुभे नाना वाद्य शुभ मंगल वेदनाद गंधर्व गान सुललित नाचंती अप्सरायुत देवे करंती पुष्पवृष्टि मोहि मंगल शुभ सृष्टि प्रसन्न दश दिग दिशे जलधि उल्लल प्रकाशे ककल प्राणी मन स्वभावे हुए प्रसन्न कर्दम आश्रम मंडल वेष्टित सरस्वती जल मरीचि आदि सप्त ऋषि ब्रह्मार तुले सर्वे आसी परम ब्रह्म सर्वव्यापी सात्विक अंशे सर्वरूपी से तत्व सांख्य ज्ञान अर्थे विराज रूप हे जगते विशुद्ध चित्त नर हरि कर्दम भक्ति हृदय धरी प्रवेश कर्दम मंदिरे अशेष जन उपकारे कर्दम मुख जाहि भणी आनंद मने कुश पाणी ब्रह्मावाच। तुझे मोर आज्ञा सिरे घनिए संसार सागरे तपसा दिलो घोर दुखे रमिलु गृह मेधि सुखे पुत्रर धर्मटी हेमंत जहा बोलती माता तातो आदरे सर्वदा करई तेवे से विष्णु को दोषई ताहार यह परलोके सकल काल जाए सुखे नव कुमारी तोर परम सुगुण सुंदर ए सृष्टि सर्जन कारण तू एवे मोर बोल शुण मरीचि आदि मुनि जेते तांकु हरि शुद्ध चित्ते यथा उचिते करी सुहा निगम मते दिय विभा तुझस रहु सर्व काले अशेष मुनि मंडले एबे तोर घरे हरि अंशे जन्मिले देह धरी जीवंक निस्तारण अर्थे कपिल रूपे जगते ए वाक्य कर्दम को कही जे देवहूति मुख जाहि कहती प्रभु दे दवर धन्य जीवन मात तोर हे देवहूति शुण तुही तु पुत्र सामान्य नुहई हे हरि तोर नंदन छेदिव हृदय बंधन ज्ञान विज्ञान जोगे कर्म नाशिव धरी ज्योति धर्म शिरे अरुण जटा भार स्वरूपे जगत सुंदर नेत्र चरणे पद्म चिन्ह सुंदर जगत मोहन परम ज्ञान तुते कही छाए भ्रमिव मोहि हे सिद्ध गणक ईश्वर सुसांख्य योगिंकर सार तोजस कीर्तिर बंधन हुईव कपिल या नाम मैत्रेय उवाच। कर्दम देपो दिवे निज श्वास करी पद्मजुनि नारद आदि पुत्र मेळे अनेक मुनिंक गळे से हंसमय दिव्य जाने दक्षिणे गले निज स्थाने ब्रह्मांतरे शेष कर्दम हरस चित्ते सुसंभ्रम ब्रह्मराज्ञा घनि शिरे ऋषि आनी निज पुरे मंगल दुर्वासूत्र रखे बरबरी लेके मरीचि मुनि हस्त धरी कला कन्या कुवर भरी आनंद मने करी विवाह किय बा पट्टान्तर देवा
ତ୍ରିଦଶେ ଦେଖନ୍ତି ଆକାଶେ ହର ଗୌରୀ ପ୍ରାୟ ଦିଶେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କନ୍ୟା ଅନୁସୂୟା ଅତ୍ରି ମୁନିଙ୍କି ଦେଲା ତାହା। ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗିରସ ମୁନି ରଚିଲା করে অর্ঘ্য ঘেনি। বরিলা করে অর্ঘ্য ঘেনি। পুলସ୍ତେ ହବି ଦେଲା ଦାନ ପୁଲ ହେ ଗତି ବିଦ୍ୟମାନ। କ୍ରତୁଙ୍କୁ ଦେଲା କ୍ରିୟା ସତୀ ଭୃଗୁଙ୍କୁ ସମର୍ପିଲା ଖ୍ୟାତି। ବଶିଷ୍ଠେ ବରି ଅରୁନ୍ଧତୀ ଅର୍ଥରବଣକୁ ଦେଲା ଶାନ୍ତି। ଏମନ୍ତେ ନବ ବିପ୍ଳବରେ କନ୍ୟା ବିହାଏ ନିଜପୁରେ ଧନ୍ୟ ସନ୍ତୋଷୀ ତାଙ୍କ ମନ ଗଲେ ସେ ଯେ ଯାହା ଭୁବନ। ମୁନିକି କରି ଅନୁଯାନ ସମ୍ଭ୍ରମ କର୍ଦ୍ଦମର ମନ ଗୃହେ ଯେ ପୁତ୍ର ପୂଜିଲା କପିଳ ନାମେ ବିଷ୍ଣୁ କଳା। ବେଗ ମିଳିଲା ପୁତ୍ର ପାଶେ ସ୍ୱଭାବେ ଜନକ ବିଶ୍ୱାସେ ବିଷ୍ଣୁର ଜନ୍ମ ପତ୍ନୀ ଗର୍ଭେ ସୁମରେ ଶୁକ୍ଳ ବାକ୍ୟ ହେବେ। ଏକାନ୍ତେ ପୁତ୍ର ପାଶେ ଯାଇ ଭୁଲେ କପାଳେ କର ଦେଇ କର୍ଦ୍ଦମ ବାଚ। ଦେଖ ମୋହର ଦୁଷ୍ଟପଣ ନବ ସେବି ତୁମର ଚରଣ ଏ ଗୃହ ଅନ୍ଧକୂପ ପଥେ ପଡ଼ିଲି ଅମଙ୍ଗଳ ଯନ୍ତେ। ଅନେକ ଜନ୍ମେ ଯୁଗ ସାଧେ ଯୁଗ ସମ୍ପାଦି ଅନୁବାଦେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଗୃହ ବନ୍ଧତେ ଯେ ବନସ୍ତେ ତୋ ଚରଣେ ଭଜେ। କଣ୍ଠ କୁଟୀର ମଧ୍ୟେ ଥାଇ ବଞ୍ଚନ୍ତି ତୋ ଚରଣ ଧ୍ୟାଇ ତୋ ପାଦ ଦେଖିବାର ଆସେ ସାଧନ୍ତି ଅନେକ ବରଷେ। ହେମନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭେ ହରି ମୋର ଭୁବନେ ଅବତରି। ତୋର ଭଗତ ରକ୍ଷା ଅର୍ଥେ ତୁ ଅବତାର ହେ ଜଗତେ। ନିଜ ବଚନ ସତ୍ୟ କରି ତୁମର ଗୃହେ ଅବତରି। ସ୍ୱଭାବେ ସର୍ବଭୂତେ ଥାଉ ଭକତ ମାନ ତୁ ବଢ଼ାଉ। ଭକତ ହିତେ ନାନା ଯୋନି ଉପୁଜୁ ନିଜ ତେଜ ଘେନି। ପଣ୍ଡିତ ଜନେ ତୋ ବିଶ୍ୱାସେ ତୋ ପାଦ ପଦ୍ମ ଗନ୍ଧ ଆସେ। ସଂସାର ତେଜି ସେ ଭଜନ୍ତି ଅନ୍ତେ ତୋ ଶରୀରେ ପଶନ୍ତି। ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ନର ହରି ପ୍ରକାଶ ଜ୍ୟୋତି ରୂପ ଧରି। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଯଶ ଜ୍ଞାନ ତୁ ଶ୍ରୀ ବୈରାଗ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଶରଣାଗତ ମୁହିଁ ତୋ ଦୋଷ କ୍ଷମ ଭାବଗ୍ରାହୀ ମୋ ଦୋଷ ଜ୍ଞାନ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ତୁ ନାଥ ପରମ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ରୂପେ ତୁ ପ୍ରକାଶ। ମହତ ଆଦି ରୂପ ତୋର ଉତ୍ତଙ୍କ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓଙ୍କାର। ତ୍ରିଗୁଣ ମୋହି କାଳ ରୂପୀ ତୁ କବି ସର୍ବଭୂତେ ବ୍ୟାପୀ। ତୋ ରୂପ ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥେ କପିଳ ରୂପେ ଜଗତେ ଶରଣାଗତ ତୋ ଚରଣେ ମୋ ମନେ ରହନୁ କ୍ଷଣେ। ତୁ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ନାଥ ତୁ ଯେ ହୋଇଲୁ ମୋର ସତ। ତୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ମାତ୍ରେ ପୁରାଣ ତ୍ରୟ ନାହିଁ ଗାତ୍ରେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲା ମନୋରଥ ତୋ ସନ୍ନ୍ୟାସ ମାର୍ଗେ ହେବେ ଚିତ। ତେଣୁ ମାଗଇ ଆତ୍ମା ଅର୍ଥେ ତୋ ପାଦ ଧ୍ୟାନ ହୃଦଗତେ। ଧରିଣ ବୁଲିବି ଜଗତେ ହେମନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ ମୋତେ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ। ତୋର ତପ ତେଜ ବଳେ ମୋ ଅବତାର ଏ ଶୈଳେ। ନିଜ ବଚନ ସତ୍ୟ କରି ତୋ ପତ୍ନୀ ଗର୍ଭେ ଅବତରି। କେ ଲୋଭିପାରେ ମୋର ଭାବ ମୋର ଉପଯୁଗିଙ୍କି ଦୁର୍ଲଭ। ମୁଁ ଏବେ ସଂସାରର ଅର୍ଥେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶୀ ଜଗତେ। ଏ ସିଦ୍ଧ ଦେହେ ଥିବି ମୁହିଁ ଯାବତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରମୟୀ। ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ପୂର୍ବେ ଥିଲା କାଳର ବଳେ ନାଶ ଗଲା। ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକାଶିବା ଅର୍ଥେ ମୁଁ ଅବତାର ଏ ଜଗତେ। ତୋର ମନେ ପ୍ରିୟ ଯେତେ ସବୁ ସମର୍ପି ଦିଅ ମୋତେ। ମୋର ଚରଣେ ଭାବେ ବଢ଼ି ଚଳ ତୁ ଗୃହ ବନ୍ଧ ଏଡ଼ି। ସୁଦୃଢ଼େ ମୋ ପଦ ଭଜିବୁ ଦୁର୍ଜୟ ମରଣୁ ତରିବୁ। ଅନ୍ତେ ପଶିବୁ ମୋ ଚରଣେ ବେଗେ ଜାତ ପ୍ରସାଦ ବନେ। ମୁଁ ଆତ୍ମାନନ୍ଦ ଜ୍ୟୋତି ପଦେ ପ୍ରକାଶ ସର୍ବଭୂତ ହୃଦେ। ଆତ୍ମାର ମଧ୍ୟେ ଆତ୍ମା ଦେଖ ମୃତ୍ୟୁ ସକାଶୁ ଆତ୍ମାର କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଦ୍ୟା ସାଧ୍ୟ କର। ଏ ମାୟା ବନ୍ଧନୁ ନିସ୍ତର ଯେ ବିଦ୍ୟା ବଳେ ଦେବ ହଉଛି ହେବ ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ଓ ଆଜ। ହେମନ୍ତ ହରି ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଅଭୟ ପଦେ ମନ ଦେଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲା ମୌନ ବ୍ରତେ ମନ ଗଲା। ଅହିଂସା ବ୍ରତ ଆଚରଣ କେବଳ ଆତ୍ମାରେ ଶରଣ। ନିଃସଙ୍ଗ ଗୃହ ନିରପେକ୍ଷ ନର ଛାଡ଼ି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମେ ମନ ଦେଇ ସତ ସତ ପର ସେଇ। ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତିର ସେ ରସି ଜିଣିଲା କାଳ ଦଣ୍ଡ ପାସି। ବ୍ରହ୍ମଇ ବନ ଘନ ଗିରି ଦେଖଇ ସର୍ବଭୂତେ ହରି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣଙ୍କୁ ନିରୋଧି ଯେସନେ ନିଶ୍ଚଳ ଜଳଧି। ସର୍ବଜ୍ଞ ସର୍ବଆତ୍ମା ଭାବେ ସେ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବେ। ସେ ଭାବେ ରହି ଧୀର ପଣେ ନିର୍ବାଣ ମୁକ୍ତି ରହି ଆଣେ।
देखो हि सर्वभूते हरि आत्मा स्वरूपे अछि पुरी हरिर देहे जगत देखे अभेदे दृष्टिगत अन्ते लभिला हरि भाव जे हरि देवଙ୍କୁ दुर्लभ हेमंत विदुरर वागे मैत्रेय कहे प्रिय भावे निर्मल भागवत वाणी भाषा प्रबंधे परिमाणी तृतीय स्कंदे भागवत कहिला दास जगन्नाथ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे कर्दम प्रपद्रनं नाम 14 अध्याय।